सरकार दी आमद दा महीना है, कायनात दे सरदारां दी आमद। बिस्मिल्लाह। जितने मोमिन बैठे हो, जितने भी कलमा गो बैठे हो, साइयां दे मनण वाले बैठे हो, उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मुबारक होए। हर साहिब ईमान बंदा सरकार दी आमद ते खुश होया है, क्योंकि सरकार दे आवन तो पहले दियां नूं जिंदा दरगोर किया जाता है। जहालत आई, शऊर नहीं, लेकिन कायनात दे सरदार दे आवन नाल ये तमाम जहालत खत्म हुई। दरूद पढ़ो साइयां दी ज़ात ते। असा दोनों भाइयों का एक अपना मुनफरिद जा अंदाज है। नौकर हाँ मुहम्मद वाले मुहम्मद दे हिम्मत नहीं कि साइयां दे स्टेज ते आइए, साड़ी औकात बसात नहीं। ये स्टेज बड़ा वड्डा स्टेज है। असी इन्हां स्टेज वाले दे नौकर हाँ, उन्होंने मनण वाले दे भी नौकर हाँ। इंशाअल्लाह वो 2 लफ्ज़ दी साड़ी नौकरी मंजूर कर लें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुझे नाम दे वाह वाह या मुझे नाम दे, नाम मकाम दे, मुझे लाख दे, नाम करोड़ दे, मुझे दे मुझे तो ऐसा सवाल दे जो सुभान अल्लाह कह दो। एक नाम सोने पाक मुहम्मद दा याद मैनू पिछे जो पढ़िया सारा भुल गया है। कदों ऐस कदी दे हम लाजिक एवें वंज निमाने दा हुल गया है। खुल गया सुभान अल्लाह कह दो यार। बेशऊर वाले पढ़ रहे हो, मेरी गुजारिश है यार। तो माणके वाले का मजमा मैनू जी बड़ा पसंद है, तो थोड़े जे नाल साथ देसो तो इंशाअल्लाह असी भी इंशाअल्लाह पूरा जश्न की कोशिश करसा पूरा पढ़ के। क्योंकि आया लबों पे जिक्र जो खैरुल अनाम का। वाह वाह
درود و سلام کا، اور مجھ پہ نثار ہونے لگی، مجھ پہ نثار ہونے لگی مستیاں تمام، میں ذکر کر رہا تھا محمد کے نام کا۔ سرکار کی آمد، سارے کی آمد، مدنی کی آمد، تعارف کراونا چاہنا اپنا نہیں، ہر مومن دا کہ تعارف ہے۔ توجہ، شاعر تخیل ہے اس دا کہ جناب پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار مدینہ پاک کی تشریف فرمان، جناب دے نال جناب مولا کائنات امیر کائنات مولا علی علیہ السلام آپ دے نال، آپ دے جھولی پاک دے وچ حسنین کریم، بسم اللہ، تے بی بی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ، بی بی پاک جبرائیل علیہ السلام نے پنجاں تے صلوات پڑھ کی تے اپنا تعارف کرایا۔ توجہ، کیڑا تعارف کرایا؟ یہی میرا تعارف ہے، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے۔ پہنچ کے سدرہ پہ، پہنچ کے سدرہ پہ، روح الامین کہنے لگے یہی میرا تعارف ہے۔ ایک دفعہ اچھا سبحان اللہ علیہ کہنا تعارف ہے طرف۔ توجہ، بولے بلال، بولے سلیمان، بولے بوذر، بولے کمبر، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ کیونکہ بلال حق محمد میں ہزاروں رنج سہتے تھے، جناب حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بلال حق محمد میں ہزاروں رنج سہتے تھے، زمین گرم پر لوٹے اور کوڑے کھاتے رہتے تھے، قرآن سنگ چھاتی پر مگر آنسو نہ بہتے تھے، محمد میں بلال باصفا اتنا ہی کہتے تھے، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں، یہی میرا تعارف ہے، گدائے مصطفیٰ ہوں میں۔ توجہ، سخی حسنین کا منگتا، سخی حسنین کا منگتا، فدائے مرتضیٰ ہوں میں۔ زندگی اندراز ہونا پہلے سے رکھنا اور ساڈا عقیدہ کیوے، میرے کشکول میں جو کچھ ہے سہارا پاک کا صدقہ، میرے کشکول میں جو کچھ ہے سہارا پاک کا صدقہ،
बहुत मेहरबानी मेरे वास्ते एजाज मेरे भाई नज़ाकत हुसैन पैंतनी इन्हें दी मोहब्बत अल्लाह मौला इन्हों सलामत रखे इसी सदके से कुंबा पल रहा है पल रहा हूँ मैं तवज्जो है ना जनाबे जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब पंज तन पाक दी जात ते सलवात पढ़ी ना सलवात पढ़न तो बाद जिब्रील अलैहिस्सलाम आदन पाक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसा नबियां दे सरदार तुहाडी बेटी कायनात दी सरदार बतूल तुहाडे नवासे जवाना ने जन्नत दे सरदार ते मैं मौला कायनात इमामत दे सरदार विलायत दे सरदार ते मैन लोग मलाइका दे सरदार आखदे ते जनाब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अपना अकीदा केड़ा पे पेश कर दे तवज्जो बड़ी सरकार का मंगता समझ गए इश्क के बंदे बड़ी कहते हैं मुझे सरदार कहते हैं हकीकत में गदा हूँ मैं बहुत मेहरबानी बहुत मेहरबानी मौला तुहानू सलामत रखे मौला तुहाडी उम्र दराज फरमावे फरमाइशी कलाम दो शेर लाजमी पढ़ने भाई कमर अब्बास साहब की फरमाइश ने सरकार दो आलम दी सना बिस्मिल्लाह सदके मुहम्मद दे जिन्हें जिन्हें दा कीदा है कि कुल कायनात जनाबे मुहम्मद व आले मुहम्मद दे सदके सदके मुहम्मद दे बस दिए कायनात सदके मुहम्मद दे बस दिए कायनात सदके मुहम्मद दे बस दिए कायनात तलियां वेख के सूरज दे बस दिए कायनात तवज्जो बिस्मिल्लाह और तू सोना दे सब तो सोना तेरे जियाना कोई सरकार दो आलम जिया कायनात च कोई सोना है मस्जिद भी बना दिती ते मंदिर भी बना दिता ये मालिक दी अता है मस्जिद भी बनवाई मंदिर भी बनवाए जमीन बना दिती आसमान बना दिता हसीना जमीला दा मुंह मोड़ दिता मोहम्मद बना के कलम तोड़ दिता तू सोना ते सब तो सोना क्योंकि आयता कुरान दिया बोल दिया आयता कुरान दिया बोल दिया उचिया निशाना अरबी बोल दिया तू सोना ते तो सोना तेरे जियाना कोई कली भावे जेबी सोनी हो लगदी कली रीस की सी कदे फुल दी नहीं जुजुल दे नाल भावे फुल बन दे फुल रीस की सी कदे गुल दी नहीं भावे मिट्टी को सोने विच डाल लिया ते मिट्टी नाल सोने
سونا تیرے جیانا کو کی جانے شان محمد دا جھلے کی جانے شان محمد دا جھلے ہے ہر شے محمد دے قدماں دے تھلے ساری دنیا دا سجدہ ہے کعبے دے ولے تے کعبے دا سجدہ محمد دے ولے تو سونا تے سب تو سونا تیرے جیانا کوئی تے تو بن کے سونی صورت نہ ہونی نہ ہو تیرے سامنے چن آ جاوے چن دی کی اوقات سبحان اللہ کہہ دو کائنات دا کوئی بھی ولی کائنات دا کوئی بھی مومن مسلمان مفکر محدث مفسر عالم مفتی جتنے تک سرکار دو عالم دی ذات تے درود نہ بھیجے اس کی کوئی عبادت نہیں کوئی عبادت منظور نہیں اللہ نو سونا ساڈا آقا و مولا اتنا پسند ہے اتنا کرم ہے مدینے والے دا ساڈے تے کرم ہے اسی خوش نصیب ہاں کہ اسی انہاں دے امتی ہاں صلوات شاعر دا تخیل وہ کی آکھدا بھاویں شابش تامی ہووے بھاویں علی حجویری شیخ جنید بھی ہووے بھاویں پیر اجمیری سب نے اپنی بات بنائی کر کے تیری بات صدقے محمد دے وسطی کائنات ایک دفعہ اچھا سبحان اللہ کہہ دو دو قصیدے مولا دیتے اجازت کیونکہ اسی اگے بہنا تے عرفان بھائی دی یہ محبت ہے آل محمد تواڈی اے عبادت منظور فرماون پروردگار اے جتنی کاوش جتنے لوگوں کی تھی تمام دی منظور فرماون مشکل کشائے عالم ہے علی کی ذات مجھے کارساز لگتی میں نماز نہیں ہوں نمازیوں سن لو مجھے علی کی محبت نماز لگتی ہے لفظ حساس ہے جلالی کے اور جذبات ہیں موالی کے اور کیا ہمارے لیے نہیں کافی اے ہم ہیں نجف کے والی کے علی والے ہاں اسی علی والے ہاں کیڑے کیڑے مولا علی والے بسم اللہ علی والے ہاں اسی علی والے علی والے ہاں علی والے ہاں علی والے ہاں علی والے ہاں علی والے دوزخ جلائے گی مجھے اس کی ہے کیا
والے ہاں اسی علی والے علی والے ہاں حسن علی والے قسمت کے سکندر ہے مقدر کے بنی ہے علی والے ہاں اسی علی والے علی والے ہاں حسن علی والے علی والے ہاں حسن علی والے ہاں پوچھیں گے در فرشتے لایا ہے کس کی نسبت کہہ دوں گا صاحب سے علی والے ہاں اصا علی والے ہاں علی والے ہاں اصا علی والے ہاں سجب دیا ہر ویلے علی مولا دا نام سجب دیا ہر ویلے علی مولا دا نام سجب دیا ہر ویلے ہمتاں بھی ساڈے سر تے ہمتاں بھی ساڈے سر تے رہندی چھان علی والے اصا علی والے علی والے حسن علی والے اسیاں غلام بی بی زہرا تے در دے غلاموں نے سارے پاک سیدہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دسو بیٹھے ہو غلام پاک سیدہ اسیاں غلام بی بی زہرا تے در دے غمت مصیبت تو اسی نہیں ڈردے غمت مصیبت تو اسی نہیں ڈردے کیونکہ اصول کیا ہے اصول کیا ہے یہ پوچھو اصول کے گھر سے یہ رہنمائی ملے گی رسول کے گھر سے یہ رہنمائی ملے گی رسول کے گھر سے چکے ہیں ہم بھی اسی واسطے یہاں سایوں چکے ہیں ہم بھی اسی واسطے یہاں سایوں ہمیں خدا بھی ملا ہے بطول کے گھر سے غلام بی بی زہرا دے گھر دے غمت مصیبت تو اسی نہیں ڈردے غمت مصیبت تو اسی نہیں ڈردے کہ مشکلوں بھی سارے مشکلاں بھی ساڈے کول آپ ڈر دیا علی والے اسی علی والے نعرہ سناؤ مولا دے نام دا پریشان نہیں ہونا ادھے گھنٹے تو بعد تا ساڈا گلا گرم ہوندا انشاءاللہ وہ کوئی مسئلہ نہیں تو تھوڑا جہا نال رل سونا تے اور مزہ آسی ماشاءاللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد ابنی کی آمد سہرے کی آمد نعرہ حیدری پروگرام تو ہو رہا ہی لیکن اتنے کھلے پروگرام چینج ہو گیا قصیدہ ایک بڑا مشہور ہے اسی بڑی محفلیں پڑھتے ہیں اور بھی کافی لوگ پڑھیا اسی بھی کوشش کی تھی سائیں دی حاضری دیون دی مصطفیٰ والے مرتضی والے مصطفیٰ مرتضی والے میرے وارث نے کربلا والے میرے وارث جنہ دے وارث نے کربلا والے بسم اللہ میرے وارث
نے کربلا والے مصطفیٰ والے مرتضی والے مصطفیٰ والے مرتضی والے میرے وارث نے کربلا اور سیداں دا حیا کر دینے سیداں دا حیا کر دینے جڑے بھی لوگ نے حیا والے جڑے بھی لوگ نے اسی الحمدللہ اسی حیا لیا اسی محمد و آل محمد دا حیا کرنے سیداں دا حیا کر دینے جڑے بھی لوگ نے حیا والے اور پاک سیداں دا صدقہ منگنا پاک سیدہ دا صدقہ منگنا ہاتھ چکنا جدوں دعا والے میرے وارث نے کربلا والے مہربانی بسم اللہ سلامت رہو جی گزارش ہے کہ قصیدہ ہوں بڑا مشکل سناون لگ گیا تھوڑے جہاں ساڑھے نال ذہن ریلیکس ہو تو مزہ آسی انشاءاللہ کہنے میں سمجھنے میں بتانے میں ایک ہے کہنے میں سمجھنے میں بتانے میں ایک ہے قرآن کو سنا پہ سنانے میں ایک ہے قرآن کو سنا پہ سنانے میں ایک ہے جس میں تمام فرد محمد کی مثل ہے جس میں تمام فرد محمد کی مثل ہے میرا حسین ایسے گھرانے میں ایک ہے زندہ باد زندہ باد بسم اللہ جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں جنگل مولا بنایا جنہیں اللہ نو اللہ بنایا او حسین او حسین او حسین او حسین او حسین بسم اللہ توجہ ہے نا بڑے نبیاں تے ولیاں مسلے دا پانی تے پڑیاں نمازاں بڑے نبیاں تے ولیاں مسلے تھا پانی تے پڑیاں نمازاں درستوں کے لگی مقام جنہیں تیراں دا جنہیں تیراں دا جنہیں تیراں دا جنہیں تیراں دا تیر
بسم اللہ توجہ ہے نا ایک ارشاد نور ہے اللہ دی ذات ہے بنایا او اللہ دی ذات ایک ارشاد نوری وہ اللہ ہے بنایا وہ اللہ دی ذات ہے بنایا وہ اللہ دی ذات ہے اور جن دنیا تے جن دنیا تے ایک نوری مولا بنایا او حسین او حسین او حسین بسم اللہ بڑا معرفت اللہ شعر پیش کر رہا کہ مولا کائنات مولا امام حسین علیہ السلام سارے اماموں کنیت ملی علی دی ملی محمد دی ملی حسن دی ملی حسین صرف ایک کلا ہے امامین دے وچ بھی مولا ایک امام حسین علیہ السلام دا اپنا مقام ہے توجہ پنجا بارہ دے وچ علی چار نے محمد بھی چار نے تو حسن تے محمد بھی چار نے رب نے جیڑا رب نے بھی کلا بنایا او حسین او حسین او حسین بسم اللہ صلوات پڑھو سائیں دی ذات تے چلو بہت ہی فیمس قصیدہ حق نبھانا واہ واہ حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے ہر زمانہ میرے حسین کا ہے بسم اللہ توجہ ہے نا جو زمین پر اناج جو گیتا ہے جو زمین دانا دانا میرے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے حسین کا ہے حق نبھانا میرے حسین کا ہے بسم اللہ آخری شعر تے دعا تھوڑی جی توجہ کرے سو جس کی خاطر